तीन दिन के नक्षत्र केन ग्रह कांदुछि पत्नी कांदू अच्छे से कथा कहब आगली लोग आगे पछर लोग पछे कार्ड निले कार्ड बदली कर देला बोलबे यार पंचायत ने कली लागबे सेटा भी अच्छे सब रखी छे हैला मरी नहीं तार कटा मुंड पड़ी अछि विधवा नुहई तार पत्नी कांदु अछि तार पत्नी कांदू अच्छे बोले नहीं मरबार मातर तार मुड छिड़ी कर पड़ी छी ओ आउ से ता स्त्री विधवा ने हेबार मातर बसी कर से कांदु छी हाँ इरा विपरीत कथा मने मने हां मन ध्यान आकर्षण था कह ननी हो इटा बेर पुरान कथा किंतु ताको मुई सुंदर भाव तुमको बुझे कर कहै छी कह नहीं मरी कर तार कटा मुंड केनता कर पड़ी छी केनता विधवा नहीं कर से नारी के जे कांदु छी हाँ मन ध्यान आकर्षण था कह हो सुण सुण सुज्ञ जनम देई कर मन ही रामायण रस कथा कर हे श्रवण सुण सुण सुज्ञ जनम देई कर मन रामायण रस कथा कर हे श्रवण सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय पाली प्रभु बन को गमन जोगी बेश धरी रावण सीता को हरण राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय सत्य पालन करी करी प्रभु रामचंद्र 14 वर्ष वनवास हाँ हाँ तो सही समय दुष्ट लंकापति रावण जोगी वेश धारण कर सीता माता को चोरी करी करी अशोक वन रे नेकर रखी छे ननी हो तो सही समय रे काना हेला हो सेतु बंद बांधी प्रभु लंका को गमन हेला सुन दई मन राम सिया राम जय राम सिया राम जय जय किसकिंधा के गले सुग्री संगे मित्रता कले तार बानर सेना नहीं करी राम सेतु निर्माण कले तो राम सेतु जिते निर्माण कले रावण जानी पाइला जे निहाती भाव रे किछि ना किछि घटवा आमर पक्षर तो रावण भावला जे प्रभु तो रामचंद्र स्वयं गोलक बिहारी विष्णु निहाती भाव रे आमर पार्टी हारी जिमा तो सही समय रावण विचार कला गोटे राक्षस को निमंत्रण कला
ও বিদুজি ভাবলি এক রাক্ষস জান নিমন্ত্রণ কলা দেখ সে দুষ্ট রাবণ सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय विद्युत जी भावनी गोटे दानवर नाम हाँ हाँ ताकू निमंत्रण कले से लंकापति रावण तो अति शीघ्र तुम्हें गोटे गोटे कार्य कर ननी हो मूर्ख लोक हे नानी तो काना हिचे सीता को केते चेष्टा करूछे रावण मनावा पाई हाँ हाँ मने नहीं पारबा तो सीता माता छार दुष्ट दानव ई दुबजार देखु पारुछु न दुबजार संगति समान आ तू मोर पति संगे तू मते चेष्टा करूछु मते हरण करबा हाँ हाँ छी दानव आज ठारू ई पाप कथा तू मन रे तू चिंता नहीं करबो तो सेही समय रावण काना कला विदु जीवा को निमंत्रण कला हाँ हाँ आ गोटे विदु जीवा को कहला जे रामंकर परि मुंड मते दरकार राम जेंता दिसुथिबा ठीक सेंता तार मुंड मध्य सेंता दिसुथिबा तो सेंता माया मुंड रे तू मते बने करी आन बाइले हो सही समय रे देख विदुची भजान माया मुंड एक से हो करिले निर्माण राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम रामचंद्र जनता दिशु थाए हाँ हाँ ठीक सेंता गोटे कुहुक मंत्र बल रे गोटे मुंड तैयारी कले रामचंद्र परी से मुंड दिशु थाए रामचंद्र मुंड के धरी कर सीता पास के रावण गला ए सीता तू जहा पाई गर्व करूथिलु तू मोर स्वामी रामचंद्र मर्यादा पुरुष गोलक बिहारी विष्णु आज तोर पति को मैं मारी कर तार कटा मुंड आनी छे देख तो सही समय सीता देखी करे कांदी पकोछन आश्चर्य हो गले मोर प्रभु तो रामचंद्र गोलक बिहारी विष्णु अवतार छार दानव पक्षे तार केंता मृत्यु हो गला कांदी कांदी सीता माता अहरह हो अशोक वन रे मरी नहीं तार कटा मुंड पड़ी रामचंद्र नहीं मरी थी किंतु रामचंद्र परी मुंड बने करी रावण कटा मुंड आनी मरी नहीं तार कटा मुंड पड़ी विधवा नुहई ता पत्नी कांदुची माँ सीता तो विधवा नहीं थी रामचंद्र मले तो विधवा है किंतु से बसी करी अशोक वन रे कांदुची एटा होचे से रामायण कथा एही परि जान ए पुराण रो विधान वाल्मीकि रामायण रे रहिछि प्रमाण सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम
देख स्टार्ट कोनी ए मुई पढ़ू छे हैं पढ़नी कहीं मुई पाठ पढ़बी हैं अरे तू जीवो मत ए मुई पढ़ू छे मैं पर में ढाने है तू नगड़ा एबे मेरा कंता बिक्री हवा देखबू 82 जन 80 डॉलर आ श्री हरि 1100 हेंता लेखा दिछे केहनो बोले मुई टिके उक्या ने देखा गारसो आइले लखा हिची के कह तो ए मम्मी उक्या ने टिके देखा नेते अंधार ना बोले बोले এটা মুই টামড়লে কেনটা ও কেনটা আ এটা টামড়া বা পাট পড়িতে কিনি গো আজা যা লেখিওছো তুমি তা পড়ুছো আমি ভুল থিলে ক্ষমা করব রাইট হলে প্যার করব কেহনু ভালো চাল্লা প্রহরী মণ্ডপ ভিতরে চারি খুঁটরে কেউ কেউ দেবতা রহি থান্তি কালি চারি খুঁটর আজ্ঞা কথা কইছন মাত্র এই 16 খুঁটর কথা বি কহব যে 16 খমারে কে কে দেবতা থিসন ভিতরে চারটা খমা আছে কে কে দেবতা থিসন প্রহরী মণ্ডপ সমলা বেলে গেট নে কে থিসি প্রস্থান গেট রে কে থিসি সেটা আর তিনটা এক্সট্রা মুই কইছে হাতা এটা লেখলে আমার আইজা নানি লেখি না তেনকে লেখিছন ইন্দ্রজিতর মায়া সীতা তৈরি করিছিলে সেই মায়া সীতা কে এবং কাহার কন্যা থিলা আজ্ঞা মায়া সীতা ইন্দ্রজিৎ তৈরি করি ইন্দ্রজিৎ মায়া সীতা রাবণ তৈরি করিছিলা ইন্দ্রজিৎ মায়া সীতা তৈরি নি করি মায়া সীতা বধ রাবণ নিজে করিছিলে মায়া রাম মূলবী বনেছিলা এটা রাবণ বনেছিলা ইন্দ্রজিৎ নি বনেছি বাকি ইন্দ্রজিৎ আপন মানে কেন পুরাণ লিখবি থিবে ইন্দ্রজিৎ বনেছিলা এটা রাবণ বনেছিলা মায়া সীতা 1850 মସିହା ତଳର କଥା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଜି ନାମ ଯଜ୍ଞ ଉପଲକ୍ଷେ ଆମେ ଆସିଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଗାନ କରିବା ପାଇଁ ତ 1850 ମସିହାରେ ମା ସଚୀଦେବୀ ଗର୍ଭରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଗୌରାଙ୍ଗ ଠାକୁର ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମକୁ ଗାନ କଲେ ହେ ଶୁଣ ଜନନୀ ଗୋ মোর সন্ন্যাস কাহানি হে শুণ জননী গো মোর সন্ন্যাস কাহানি হেন প্রণিপাত গর্ভধারী মাত প্রণিপাত গর্ভধারী মাত সুখে শুণ জননী মোর সন্ন্যাস কাহানি সদা মাতা গজননী মুসেহি নন্দ কন্হাই একলি যুগরে তুমি সচি মাতম মুঝে গৌরাঙ্গ নিমাই ও তুমি সে যশোদা মাতা গজননী মুসেহি নন্দ কন্হাই
সেবেলে মথুরা যাত্রা গজননী এবেলে সন্ন্যাস দীক্ষা সেবেলে মথুরা যাত্রা গজননী এবেলে সন্ন্যাস দীক্ষা তুমরি আজ্ঞারে বিশ্বধরারে হেবি মু জগত জিতা শুণ জননী গো মোর সন্ন্যাস কাহাণী এবং ধরিত্রী নামরে কিছু টঙ্কা প্রদান কলে সে বালক বালিকা অঙ্গরু অষ্টরোগী 64 ব্যাধি সব খণ্ডন হব আনন্দে কবার হরি হরি বলা মার মমতা পণত ছাই সুখ দুঃখ দুনিয়ার আশর আসে গোটে মা যদি 10 মাস 10 দিন গর্ভরে ধরি করে গোটে ছুয়াকে জন্ম করবা মা কেতে কথা ভাবিথিবা নিজ ছুয়া লাগি মোর ছুয়া যদি বড় হেবা পালি পুষি করে বড় করমি পাঠ সাঠ পড়ামি ভাল চাকরি বাকরি টি করবা তারপরে বিবাহ বর্পণ করমি তার ঘরকে পুয়া ঝিওটি হেবা ওই নাতি পুতিকে খেলামি কেতে কথা মা ভাবিথিবা কিন্তু সে পুয়া যদি খারাপ কাম করবা সেটা তো খারাপ কথা ছাড়ি দিও সে পুয়া যদি সন্ন্যাস হেবা বলে মার মমতা মানবা কেলে তো ঠিক সচী দেবী গর্ভরে জন্ম হেলে গৌরাঙ্গ ঠাকুর ঠাকুর আর মা কে কହୁছন যে মা মুই বাহা সাহা नहीं মুই কেবল সন্ন্যাস হেবি আর প্রভুঙ্কর নামকে মুই গান করবি তো সেই সময়ে এটা 1850 মସିହା তলর কথা তো হরিনামকে গান করবা পাই প্রভু নিত্যানন্দ গৌরাঙ্গ ঠাকুর নিমাই চরণ সার্থক্য ই পাঁচ ভাই মিশি করে হরিনামকে গান করে করুছন কেনতা ভাবরে হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে হরে রাম 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 হরে হরে
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे बोल वृंदावन बिहारी लाल की এটা হচ্ছে কলিযুগর মহামন্ত্র কি মহামন্ত্র কে যে গান করবা যে শ্রবণ করবা কলিযুগ ভব সাগর সে মুক্তি হেবা কি মহামন্ত্র কে গান করবা পই সতী দেবী গর্ভরে জন্ম হেলে নিত্যানন্দ গৌরাঙ্গ ঠাকুর আও নাম যজ্ঞ আরম্ভ কলে 1950 মସିহাରେ তো নাম যজ্ঞরে লাগি থাই বাবু 16টা খম্ব ভিতরে 4টা খম্ব বাহারে প্রবেশরে 2টা খম্ব আও প্রস্তাবে 2টা খম্ব ই এতেটা খম্বরে কিন কিন দেবতাঙ্কর বাস আছে মন ধ্যান দিকে শুনত হে শুণ শুণ সুখ্য জন দেই করি মন ভাগবত কথা এত কর হে শ্রবণ হে শুণ শুণ সুখ্য জন দেই করি মন ভাগবত কথা এত কর হে শ্রবণ আগ নাম যজ্ঞ কালে দেখ 16 খম্ব জানো 16 খম্বরে রহନ୍ତି 16 দেব পুণ আগ নাম যজ্ঞ কালে দেখ 16 খম্ব জানো 16 খম্বরে রহନ୍ତି 16 দেব পুণ ক্ষীর সিন্ধু সগ্রিয়া দশনবী টুপেশ সভ্যা ই চারি বণ বন্ধু কিছু টঙ্কা প্রদান করিছন্তি সেই রাধা কৃষ্ণ কোটি পরমাই দেইথান্তু বল আনন্দে কবার হরি হরি বল হরি বল মহাকাল আসি গলা আমর মহাকাল কেন এটা তুমি ধনেশ বালক অঙ্গরু অষ্ট রোগী 64 ব্যাধি সব খণ্ডন হয় একবার মা সরস্বতী বিদ্যা বুদ্ধিরে প্রবীণ করন্ত একবার হরি হরি বল আগন্তরাজ বহুলক্ষ্মী সকলার সিদ্ধি আরবা শরণম দুষ্ট বিনাশ হেতু হরি দত্ত গোবিন্দম চরণ অরবিন্দম বল জয় জগন্নাথ স্বামী নয়ন পথগামী ভব তুমি সর্বপ্রথমে আসিগলা 16টা খম্বা 16টা খম্বারে কিয়ে কিয়ে তিস জানিছম কিয়ে গো ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর বরুণ ইন্দ্র চন্দ্র কুবের অগ্নি বায়ু আকাশ পবন এন্তা করি 16টা দেবতা 16টা খম্বারে লাগিছে তারপরে আসিগলা মঝিরে রাখছি 4টা খম্বা আগ 4 খম্ব কথা এত কর হে শ্রবণ 4 বেদ রহিছন্তি শুণ দেই মন আগ 4 খম্ব কথা এত কর হে শ্রবণ 4 বেদ রহিছন্তি শুণ দেই মন ননি হ তো কাଣା হইছে তো মঝিরে দিন 4টা খম্বা লাগিছে 4টা খম্বারে 4 বেদ আছে ঋগ বেদ সাম বেদ যজুর্বেদ অথর্ব বেদ ই 4 বেদ পাঠ
ନିଜେ ବ୍ରହ୍ମା ହିଁ ପଢିଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ନାତି ରାବଣ ମଧ୍ୟ 4 ବେଦ ପାଠ ପଢିଥିଲା। ତେଣୁ କରି ରାବଣ ହେଟା ମାୟା ସୀତା ଯେନ୍ତା କହୁଥିଲେ ନିଜେ ରାବଣ କୂଟ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ତାର କେତେ ମାୟା ଶକ୍ତି ଥିଲା ବୋଲି କରି ମାୟା ସୀତା ବନେଇ କରି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପାସକେ ପଠେଇଥିଲା ଯେ ତୋର ସୀତା ମରିଗଲାନ ଆଉ ତୁଇ ଲଙ୍କା ଗଡ଼କା ନେଇଆ। ମାୟା ରାମ ବି ବନେଇଥିଲା ରାବଣ କେନ୍ତା ଭାବରେ ସୀତାଙ୍କୁ ଦେଖାବା ପାଇଁ ତୋର ରାମ ମରିଗଲାନ ତୁ ତାକୁ ଭୁଲି ଯା ମୋର संगे तू चल। माया सीता भी बनेथिला माया राम भी बनेथिला। रावण हेते बुद्धि थिला तो 4 वेद ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्व वेद ई 4टा वेद 4टा खंबारे रहिছে। तापर हमें प्रवेश करसु तापर प्रस्थान करसु। ई 4टा खंबारे की अछन जानिछो के गो आग सुन सुन सुज्ञ जन देई करि मन प्रवेश 2 खंबारे जय विजय नाम प्रवेश कर्मा पहरी मंडप के पहले पहरी मंडप के प्रवेश कला समय रे भगवान विष्णु को जोगी कर रहे सन जय एवं विजय 2टा खंबारे जय एवं विजय 2 भाई रही थिले। तापर प्रस्थान खंबारे के रही सन आग गरुड़ जे हनुमान सुन देई मन प्रस्थान खंबारे छंती 2 जान प्रस्थान खंबारे गरुड़ एवं हनुमान प्रवेश खंबारे जय एवं विजय मझी 4टा खंबारे 4टा वेद आ 16टा खंबारे 16टा देवतांकर वासस्थान। यही प्रकार सब खंबार गोटे गोटे महत्व अच्छे। हाँ ये बिना